Parce qu'on ne reconnaît pas les actes posés par l'État sous Igor. Et vous pensez que l'État commence à partir de lui. Boubou, toi, tu es qui pour compter l'État du Mali à partir de toi? Il n'en a Mali sur il va t'accrocher Mali tout. Malmo, mais boniquement et mouna. Sougaro de la Benagelea. Jamana avec un décès fonctionnaire ou sera. En mettant si ça faut le 2, le 3, sera c'est qu'à parce que fonctionnaire ou qu'à voir tes douma. Fonctionnaire ou qu'à voir tes douma, au conséquence de la quai, fonctionnaire ou qu'à Jago Bekabi. Jago Bekabi, au conséquence de la quai, en courant avec un gabo barala, en faux avec un gabo barala. Allez, demandez la compétitivité sur le plan sous-régional au Bekabi. Demandez nous refondre avec un droit impôt et TVA Srali là. Vous voyez les conséquences de la dette intérieure. Quand une économie ne tourne pas, point de croissance. Quand il n'y a pas de croissance, point d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, Malmo, tant que vous m'avez plainti de commerçants comment, tant que vous m'avez osé que tu as plainti de fonctionnaires des ministères financiers comment, pour complicité de faux usage de faux, escroquerie, tant que vous m'avez plainti de Fuleni Igor comment, nous présumons que Boubou est un menteur, Boubou est un populiste, Boubou est un démagogue, Boubou est un incompétent, Boubou est un ministre laxiste, Boubou est un ministre calamité, terrible, une catastrophe pour le Mali. Mais Arasta Bilamo, Boubou, je vais t'éduquer dans le sens du patriotisme. Comme les 13, je ne sais pas où on a filé. Ouais, les 13. Les 13, donc, Bera Blake, la Chine, vidéo directe, en plus, Sini, ma fonera ça, quand nous m'avons dit que nous avons un numéro 10, un numéro bla, tellement qu'il y a bla, ma forêt, ma fa, au Jofolo, en a Woloma, ma fongo, Morosu Bede, ma fongo Morosu Abe. Arasa Kanoume Buna Adama Demi Dusukuna. Arasa Kanuma Fode, parce que ni Yerena, Tata, Yakuma Manamanaka, et Jintodon Aboui. Arasa Kanube Mohamun Dusukuna, Nawasa, on a un numéro chi, Chini Grubu, Kura, Obedaile, sympathisant au groupe, au Belebele d'Obedaile, Chini, donc Chine, Aboga numéro Digana, Nawasab sans fait, Dobuga numéro Dinga, inbox Facebook sans fait, et n'a compte sans fait, Doreba Dinga page sans fait, donc Aboga numéro Blay, Ninana, Aboga numéro Black au Torosebe, Aboga numéro Chaba au Torosebe, donc Chini, voilà, même Munuta, Moula Yere, mais voilà, Ngwara Sadi, ma fongo Céderi, ma fongo Fouy, sympathisant, Munuta et Arasa ere kanu me munu dusukuna dani no leba fo ne arasa kanu ti dusukuna ebi ni be comme na wi kunwe bolo c'est pas mon problème tenega problème parce que nego arasa kanu karo be foni mama tarani ma kenya farima nti ya farima karo be foni mama tarani ma kenya farima nti ya farima amerika dike foste wala ne ya fi ne ya fo muso chauye ne muso ipare kata yu mina kuke papa kate wala ama shigo mana kola musogula ata uyere bonya ha ube musore we chawre dala cha furulo muso furulo ube chawre dala ata uyere bonya na utara ke kuma mna ni keli jara ku gabe sa ko na ujo kada ga fala ma shigo ko ta chiene ala ni mo tara bilayu chuke ko te bwala ne de jeunesse gudu ya ka mo be foni mama tara ni ma kenya farima nti ya fi to janga do me karo be foni mama tara ni ma kenya farima nti ya fi karo be foni mama tara ni ma kenya farima nti ya fi karo be foni mama tara ni ma kenya farima nti ya fi do bala ko ube bo seder la ko parce ko ne be kaslamia attaquer ne ba fuye folo olumu dongu ere do seder la wa olumu dongu ere do slamia la kulu ka bo ka ta seder ko nyinu ka soro ka do akola mekiti neta kada ndo mani jombe dombe bo ay boke abene de kama wanere mu awbe ka ne mu fore nere be se ka bogwe nere be se ka seder déposer bi kateme a papa ka tesene parce que ni mo no fait ni ne keme sabatiku ni tise ne keme sababara la itaka tu musa mara no fait e nete keme sabaye ete e ma bange galon kon la e mage galon tigela de e ni musa mara se ga je figi formé ka digi ki ere dege galon tigela i ba fo 100 ni bora kenema nu yi ni ngadro ibi neng ka yelema ni ma sola e se ka tu musa mara kadi wallo ba ko to sa ala kambe
ani di musa mara ma ka kalame ka te ke na koroke do Allah fiya bugu ame nyoro so ame tenta to ni blessing à vous tous ala kambe sekili kelo kele samba kele bi ma dugu kolo dane sekili kelo kele ni ame ko sekili kele un siècle obebe samba kele ni ma san kemetere mais digo ye ale de alimami ale de tiɲɛ tigi ale de ala dɔnbaga ye adamaden kumakan naani sini si tɛ kelen digo ye silamɛw janfa a ye silamɛw janfa depuis a mɛnna a ye silamɛw janfa a ye fantanw jafara fɛ ka ban o kɛra a mɛnna donc c'est à dire a ye fantanw jafa c'est à dire a bilahi a bɛ seli ala ɲɛ t'a la ala diminen don digo kɔrɔ kojugu a dimina digo kɔrɔ fantanw bɛ kasi ka kasi o ye kasi da ye o jigi kun ye jɔn ye o jigi kun ye digo min ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ye Mali la o jigi kun ye ale mais a y'o jigi kari digo ye fantanw jigi kari a mɛnna wallahi digo fantanw jigi kari la digo fɛ de an taara an bɛ taa ɲɛfɔ yɔrɔ min na bilen donc i ni ala bɛ ɲɔgɔn na yanni sa don cɛ wa n'i sara i kɔ b'a ye fɛnɛ maliyɛnw b'a la kali a caman tɛmɛna an ɲɛna nɔ wallahi maliyɛnw b'a la kali ko ko karisa denw filɛ ko ye k'aw ye silamɛw ye ka sɔrɔ kafiri filama tɛmɛ wa silamɛ b'a fɔ ko wa mɔgɔ min ko k'ale ye silamɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ ma k'ale ye silamɛ k'ale sɔnna ka silamɛya ma wallahi billahi mɔgɔ m'a fɔ yɛrɛ Alhaji Buye Nyoro Alhaji Mamadu Digo ka bɔ Mali la défend ka fantanw ka droit défend mais an jigi fɛnɛ kun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ye olu fɛnɛ bɔra an jigi wɔrɔ an bɛ taa an jigi sɛbɛ jumɛn na jigi kelen pe de bɛ Mali bɛɛ lajɛlen bolo o ye choix la baya di jigi min bɛ maliyɛnw na o y'o de wallahi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fiyewu ni choix la tɛ jigi tɛ maliyɛnw na bilen donc mɔgɔ piripara mɔgɔ lankolonba in kan n'o ye choix la ye Mali diinɛmɔgɔ bɛɛ o choix la dɛlɛnkan choix la jɛnɛkɛla choix la jatɔ choix la Mali diinɛmɔgɔ bɛɛ ka mɔgɔ lankolonba in diinɛmɔgɔ bɛɛ ni choix ni i sigi ko choix la b'a f'i ye ko ala ko choix la ka ala ta f'i ye dɛ i bɛ mɔgɔ choix ne dali de ko ten belebele dali Alhaji parce que ala yɛrɛ ko ten cɛ o cɛ i b'i sigilen choix la ka wajulu kɛnɛ kan ne de ko ten i bɛ jahanama kɔnɔ wa ala y'a yira n na défend ka fantanw ka droit défend mais an jigi fɛnɛ kun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ye olu fɛnɛ bɔra an jigi wɔrɔ an bɛ taa an jigi sɛbɛ jumɛn na jigi kelen pe de bɛ Mali bɛɛ lajɛlen bolo o ye choix la baya di jigi min bɛ maliyɛnw na o y'o de wallahi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fiyewu ni choix la tɛ jigi tɛ maliyɛnw na bilen donc adamaden kumakan naani sini si tɛ kelen e kɛra malangolonden ye diɲɛlatigɛ a mana kɛ cogo o cogo maninfin n'i ti i bɔbolo si dɔn i kɛra malangolonden belebele ye bunahadamaden n'i t'i bɔbolo si dɔn i kɛra fugareden belebele ye e de bi ala minɛ k'i imaji tata k'a bila diɲɛ fɛ ala y'i janfa kira y'i janfa hali e ka diɲɛ bila e kɛra malangolonden belebele ye e kɔni e ta tiɲɛna e somɔgɔw bɛ yen n'u ye ni imaji ye bi a bɛ kɛ kabako belebeleba ye e b'a fɔ k'e ye hɔrɔncɛ ye k'e fa ye hɔrɔn ye e ba ye hɔrɔn ye e bɛ taa kɛ nin sababu juguya de ye n balimakɛ i ye nin gɛlɛya bi dɛ n'o kɛra sunguruntigɛ min ye i n'a faamuya bi tun bɛ i kan o to quoi i la mana ko n tɛ n t'a to i tɛ kandi fɛnɛ n tɛ mɔgɔ bonyala o mɔgɔ kana fɛn tɛ bila groupe kan hali sini tɛ bɛ photo bila la ni min b'a ma filɛ i ka ma ni an tɛ kita ka bɔ groupe kɔnɔ n'a kɛta san 100 ni ka ɲɔgɔn ye dula o dula baden ba i la kasan kɛ sa i ka pere parce que ni tɛ ma sa i bɛ sa la
ndento di ala ko groupe le mo ila téléphone le mo ila téléphone oti ni photo pour la tala ni ba ma fele ni ta ba fele ka tuje c'est terminé. Aras 24 mbe kuma mun fiye eti badenye nte bosini nte bobi nte bosini ngene wallahi mbe fembe ke iyamia koni no de bi dusukun kari aka kari auta kira hasir imai ijigile hasir dende me wallahi ni fengo soro jamana ngono ne do wallahi billahi ne ba fiye ni fengo soro ne do billahi ta do ete rakay dendo sa ne bi faga billahi et ndo yere wallahi ne de ngoyo mogo ni nga mogo mun bido ni fengo soro pari yere de Allah ni bi makusa o wallahi ne bi makusa ha ete fo ya hasidiya ko nga bo sympathisant ngol nte bo bi nte bo sini nte bo e fade tado danga de ite fenki yere ha danga dembla de ite fenki yere fa foro ba pied ite fenki yere plenty mundo fana plenty mberishi wallahi ibi mina nintara malla interpol mbe beta adoyi fana e munye danga de ete foye me ya ni fem munyi soro koni nedido ni ya e mo yu kunti dro nedido nedo usra kikati kunti ikena foye ke pese de bagare nemo ne inga prendo mdale italinga video fana bla Facebook ambena jigi 600 kato fana ira mo la ha denye ari kimbla ne be kuma feze e sympathiser mon gono e fa fro e babi e te fena e te ta fengire fa fro ni sera ne ma ne be dialo e be marque ma bla wali be marque bla o fla de ne ba fot mo ye wallahi meta ye 600 ka ma sera wallahi ni ye ni mi fa fro dente ke ba fo matu comme ni rebeta malla ni ye denye hari ki wele signawere mi se di fa fro kono voilà que coûte quoi angeri nke vocal ke be Facebook ngama anke ma honto am paba tunkume yugo nyagena nganda na mewori batar lemme hatu fo de berni fankanta lemu ha batar lemme haga France haran fo de berni re ko me ano sere berge ngi sutu anga abla nguru anke ma honto nga aruna am paba tingenga arwan me jangal lemme nga wuri ngar kebe de berantu to alfa mu na plente nyara ma fo ni no nga na bogo na rei matinge anje fini kay nke fayan gaza ngi tala ko dirit nan numéro kini police jangal lemme wa murun wallahi billahi gadi ganta murun bisanya mbiringa ha amma hontom pa grikin ko nan chele na nyige ne wole o mogo de taka ne wole muso taka wole ni wakati la o de baka digina quoi mo si taka wole muso taka rendez-vous dia o de baka digina On a trip. Bamako va sentir les sentiments. Gejini yaro, kokoro te koe. Ara. Italie cedere kono kimna on doyano. Cedere go eba chugado. E ba bodinge nokole neben sego ni ndongo mina ebudo. Nebe femina ebu sego nyana bo. Ba yanga boni yan. Yanga dimini yan. Alola. Ni te koe. Ba bodinge farale ibna do français c'est ko nakane doya mais bi ba biekse waraka di bi ba tutu waraka de lasine ngone bi ba bie waraka de iba bie lasine ba waraka ni shoni di e bo teyere ga kuma la bise fanini banin na de anga taka fe lasna yene dani de tofo de ti donne fura da mati do mais Italie clan sembe do iba budinge konlala mais Italie be do iba jula lasina Canada do kumala Bamako fale do ko la bi nganyumanga dogala Bamako ambe da be pele ame nyoko kote kele be ko bibolo kasra ko be kokolo wariti ku ngiban laso wariti ku kangi togofo ni lasina ne dani kote komi ko way ko ne mo bla ka ne ti do ere bene do men bi ba biye fara dungudu I wolo ba mba budinge ke barikanai imbi sari lasina bi ba biye fara ala ka dinye dungudu bi ba biye lasina
e tugara sako e gawa de saraka de sijugu den wolole fa foroi pele ame ɲɔgɔn kɔti kɛlɛ bɛɛ ko b'i bolo k'a sara ko bɛɛ ye kokolo waritigiw k'i b'an laso waritigiw kan k'i duwawu kɛ ne ye e ɲamɔgɔ de saraka den wolo i tɛ duwawu k'i ba ye fɔlɔ i bɛ taa duwawu k'i ba ye i woloba muso min suran ka bɔ a kɔfɛla fɛ parce que e ma bɔ ɲɛfɛ e bɔra kɔfɛla de fɛ galaka ɲimi den saraka den wolole sijugu yi ba biɲɛ balo cogo la ye ba boda ye e jɔ cogo la ye den ba biɲɛ si alola ni ye ko ye ni tɛ ko ye ni ye ko ye ni tɛ ko ye kokolon tɛ ko ye kokolon tɛ ko ye kokolon tɛ ko ye kokolon tɛ ko ye déjà on est bête ba den batari k'e tɛ ne neni e tɛ ne neni ne b'i ba waraka ni tɛgɛ de ye mɛ n bolo don i ba laturu la i ba laturu de kɔnɔ ne bɛ n bolo de don a la ɲamɔgɔ de sijugu de saraka de barika bannen wa e tɛ ne neni e tɛ ne neni e ɲamɔgɔ den bɛ daba den la mɔgɔ ka groupe kɔnɔ nanfigi den wololen sedɛri bɛ itali mun y'i bila sedɛri siti sanfɛ yan ni nanfigi denya tɛ fa fɔrɔ ye den batari i filan bɛɛ taara k'i to diɲɛ kɔnɔ i filan bɛɛ e k'e cɛkɔrɔba nagasilen den jɔlen na e tan ne ye n ta f'i ye n ye n ta f'i ye i ye n ka vocal bɛɛ lamɛn Salam alaikum. RS24 sugu nu sɔn ci u kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ wuli fɛn na ka fɔ ko bana dɔ de binna kan fɛn dɔ de binna kan foyi tɛ quoi. Billahi ne ka video si quoi i b'a fɔ ne ka téléphone ci dugu la billahi même an bɛ fɛɛrɛ tigɛ a la dɛ n'o tɛ i m'a ye an balimamusow tɛ se ka kuma u b'u ka vocaliw ta a man ɲi ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ne kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de tigɛ i b'a dabila n'i m'a dabila ko dɔ bɛ yen bilahi an b'a piɲa ɲɔgɔn na yan i ka ko bɛ tiɲɛ siɲɛ kelen parce que ne b'u bɛɛ yɔrɔ dɔn n tɛ gosi dɛ ne tɛ se mɛ n taara cogo min bi i yɛrɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen n'a tun ma jigin ka kun bɛ ne fɛ walahi i bɛ tun bɛ fɛn dɔ ye mɛ ne tɛ kuma n b'a maa kɔnɔ sini a ka vocal jouer walahi a bɛ fɛn dɔ mɛn a ka jouer kɛ a bɛ fɛn dɔ ye Facebook kan a ma deli ka ye abada n ye kankari ma da dɔ la i m'a mɛn mɛ i k'a kɛ ban ye dimina cogo min bon a ye n faga de quoi bon Jabra y'i wele bon Jabra ko k'a bɛ kuma fɛ n ko Jabra ma i kana kuma fɛ n ko a to yen n b'a la dɔrɔn an ka denmisɛnw de ka photo de bɔra Malika famille la a b'an ka dugu yɛrɛ de la n y'o kɔrɔkɛ wele n k'a ka numéro di a y'a di n y'o wele a k'i ma ko non k'a mi ne neni k'a ta a ma farinya k'i ne ba neni bon dɔ b'a la a bɛ si marxisɛ yɛrɛ de la i ka fɔ dɔrɔn a ka sini a ka niveau ka ta a ka bila a ka fɛn kɛ kan n bɛ bɔ k'a tɔ fɔ tuguni o yɔrɔ de la a ye video tigɛ k'a ma ko tɛ fɛn kɛ jouer la mais a nana ne ta la a mi neni o. sisan o bɛ ka vocal bɔ dɛ parce que hali bi wulada in na marakamuso dɔ kumana bi wulada in na n'a tun bɛ ka kuma RS parce que ko n t'a dɔn a tun bɛ ka kulonkɛ kuma de fɔ wa mun de ko n'i bɛ zeniya na k'i k'i yɛrɛ fɛnkɛ ko fugare quoi ko fugare bɛ se muso de la quoi voilà u bɛ ka vocal bɔ dɛ u bɛ ka vocal bɔ yɛrɛ n ko n t'a dɔn min don mais vocal bɛ ka bɔ sisan dɛ an bɛ ka kuma ne fɔ u bɛ ka vocal bi wulada in na kuma min ɲɛmɔgɔw ka kumakan na k'aw bɛɛ hakili lajigin aw bɛ photo ko aw bɛ invité groupe kɔnɔ i yɛrɛ photo o tɛ bila groupe 1 2 a tɛ bila si kɔnɔ video manu u ka video o tɛ passer yan a fɔra n'i bɛna video bila video min i ka Buhari contacter i ka video in ci Buhari ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la photo ko tiɲɛ yɛrɛ ko ala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la n'i ya ko dɔ daminɛtɔ la lajɛ ko taabolo ka ɲi kana a lajɛ ko façon dɔ bɛ ka passer nin waati kɔnɔna na an bɛ ko dɔ fɔ ɲɔgɔn ye bonya kɔnɔna na ani karama kɔnɔna na ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakili la
gingigera mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ ko ala aw bɛ ka sira dɔ ta sira min ni aw bɛ ka aw tagabolo changer quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi parce que kunun Gande ka kɛlɛ de tun bɛ Leni ka kunun aw si ma ye ani muso damaw olu de tun bɛ Leni kan donc nin kuma min fɔra sariya min fɔra nin ye mɔgɔ si ma ta tɔgɔ ma porte parole bɔra il pense que a y'a groupe sariya a kumana ni groupe sariya de a kumana ni groupe denw tɔgɔ de a ma kuma ni mɔgɔ si ka hakilina ye a kumana ni groupe tɔgɔya de a bɛ ne kan a bɛ olu yɛrɛ kan a bɛ bɛɛ kan ne bolo mɔgɔ kana ta k'o kɛ i doni ye i ka tun bɛ kuma groupe kɔnɔ cogo min k'o dabila kuma dɔ kama ne bolo o cɛ man ɲi a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ quoi ni an ko an bɛ arasa de fɛ k'an bɛ arasa ka hakilina de fɛ ni min bɛ yen an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn ta privé la an k'a fɔ ɲɔgɔn ye o de ka ɲi quoi na an bɛ ka taa hakilina min na an bɛ taabolo min na tan n'a kɛra ten groupe ɲɛmɔgɔw o tɛna se ka kuma bilen parce que hali ni mɔgɔ dɔw bɛ yen ni o fana erreur kɛ o tɛna se ka bɔ k'u b'o fana ka erreur fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ fana erreur kɛ o tɛna se ka bɔ k'u b'o ka erreur fɔ donc o bɛ n'u da de erreur dɔ kan parce que olu bolo groupe ɲɛmɔgɔ bolo sa n'u kumana dɔw kan a bɛ kɛ problème ye donc n'a bɛ kɛ an b'an da de donc groupe tɛna se ka avancer o kan an ka tiɲɛ fɔ quoi n balimaw tiɲɛ a ka kunna mais n'a ma fɔ a tɛ hadamaden lafiya quoi sympathisant ne bɛ min fɔ gingɛrɛ mɔgɔ n'a ko arasa kanu b'aw dusukun na n'a ko arasa tagabolo ka di aw ye suna a ye yɛlɛ aw tun bɛ cogo min kunun a ka kɛ o kɛcogo ye mais ni arasa kanu t'aw dusukun na k'a fɔ ko hakilina wɛrɛ de b'aw la toujours a bɛ sira min kan bi a bɛ continuer quoi ne b'o o kɔni fɔ parce que an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye hakilina kelen an bɛɛ ye kuntuna kelen de an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen de diɲɛ tɛ se ka kɛ cogo si la ko hadamadenw ko hakilina dɔw ma k'aw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a tɛ se ka kɛ abada hali ni ɲini ne aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o tɛ se ka jira k'a fɔ ko ni ko daminɛna ko o b'a jira k'a fɔ ko an tɛ sari ɲɔgɔn ma bilen c'est pas possible o tɛ se ka kɛ. o vugalo wɛrɛ o contraire o tɛ bɔ yan yɛrɛ o taa groupe wɛrɛw de vugale cɛ ka taga non sisan kɔni ne ye Laji wele o Laji y'a fɔ ne ko y a pas souci i m'a bɔ Laji yɛrɛ tatɔ la a bɛna taa matelas san ne ko n ko Laji matelas san i ka. allo Mouss anw bɛ Mustafa ni Musa tɔgɔ wele. Choqué pour éduquer. Choqué pour éduquer. One love à vous tous. Dengeni, Chisofla, Ikaso Walma Kaso. Horonya, Ambessa au Kono. Ambessa Horonya Kono. Mandela Samouane, Wolonvla de quelle prison? Malcolm X a fait la prison. Martin Luther King a fait la prison. Modibo Keita, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, le Rasta, sa dignité et sa liberté d'opinion. Ochete Kibo Damne. Ngana ubei no lu kotebi ngana ubei no lu kotebi ngana mine ngana ufle au koro minu nye shukoro bokleye minu nye saba mini ya daka taka boandala minu nye mafa kaya magana ka jako ya fanga jalanda ka jalanta ka boandala jama konoro de wara nyimi wulu bama mine koro ko jugu ladon ika jama say wara kaya maga kura